सांग माने फैमिली सिचुएशन पारिवारिक समस्या ता भितर आमर गोल आमर लक्ष्य आमको लगुच कोटि ना कोटि फैमिली सिचुएशन जो आम गोल पाइबार आमको असुविधा हो कोठी आमको लगुच जे आम पेरेंट्स मैंने ऑब्स्टैकल होकर रोचंदी आम गोल पाखे तेणु आसतु एमती एक स्टोरी नहीं कि मुझे जहाँ को आपण मानक शुणेबी दयाकोरी आप प्रथम शेष पर्यंत भिडटी को देखिए तेरे चलतु आसतु एवं आरंभ करवा कनसेप्ट को मु विकास आपण मानक पुणी थे स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल को विकास असीमा रुद्र ब्लॉग्स को चलतु सांग मैंने आम आरंभ करवा स्टोरीटी को जमती कि आम धर जहाँ भावुं जहाँ चिंता करुँच से सब जिन बाहर घटता से सब जिन आम भाविया हिसाब से हाँ ताले केते भल हाँ जीवन किसी समस्या ही रुहता नहीं किंतु सेमती होनी जहाँ हबार अच्छी सी होमें जिते चाहिए भी ना एमती हवा कथा नुह सेमती किसी होनी तेणु से जगार आम निजक निजे आम बदल पड़ो आमको कहीं जहाँ हबार अच्छी तो सी घटुची आम तो बदल पारानी बदल होनी तेणु सेमती एक सिचुएसन मु आनी गोटे स्टोरी मध्यम कहूँ जमती साप बेंग को खाइबा जदि आम चिंता करें हे ना सेमती हवा कथा नुहे बेंग को खाई दूसरी साप साप कौन से भावुची साप ता जगह ठीक अच्छे कहीं साप जब बेंगटा को न खाइब से खाइब कौन बंचब केमी तेणु से जगह ठीक अच्छे आम जब बेंग जगार आम निजक रखी कहवा ना बेंग साप बेंग खाଇବା कथा नुहे जदि बेंग भाव ना मु चाहूँगी साप मत न खाऊ सेम तो हेनी साप बेंग खाइब तेना बेंग ये कौन करा दरकार से जगार तुरंत पलि जा दरकार कौटी लुचि जा दरकार सेमती कले ही से बंची पार कि चिंता कर ना साप मत खाइबा ठीक नुह सेम तो हेनी कहीं से बदल पार जहाँ घटिया कथा से घटव से चाहिए बदल पारनी बदलवार अच्छे जब निजर चिंताधारा को ही बदल ताहले जाई से बंची पार जमती सेमती देखु साइंस साइंस भी आज समाज को सोसाइटी को बदल दे पारे लॉ ऑफ ग्रेविटी ताको जदि साइंस बुझी न था ताले एरोप्लेन आज ऊपर उड़ी न था कि उड़ीकी पुणी तल को आसी न था जदि लॉ ऑफ ग्रेविटी को सी बुझी न था सी सोसाइटी को बदलवाई चेष्टा करता बदल पारुची कि साइंस बदल पार जदि बदल पारि था ताले एरोप्लेन आज ऊपर उड़ी था जब ऊपर उड़ी था कौन होता आमर से साइंस बंद हो डिस्कवरी बंद हो आउ सोसाइटर ग्रोथ ही बंद हो तेणु आसन देखा यही छोट स्टोरीटे बाप पुओ माँ टोटाल फैमिली को लेकिन स्टोरीटी एमती पुओ गोटे जगह सर्विस कर सर्विस ता जॉब रे ताकू सैटिस्फैक्शन मिलूनी से चाहूँ गोटे किसी बिजनेस करने जोटा तार लक्ष्य सी आसिक जो बापा माँ मान पाखे कहूँ बापा माँ के पेरेंट्स से राजी होना कहीं राजी होना कहीं ये जोटा कहूँ से बुझी पारना सी जब बुझी पारते ताले कौन राजी हाँ निश्चित राजी हाँ एमती बहुत जिन अच्छी जब छोट छोट विश कर जोटा कि सी बुझी पार्टी सी आराम से करू भी चाहती कि ये जिनसा जो आप पहुँचुं जे ये बिजनेसटा करने से मना कहीं कहीं से बुझी पारना से कौन दरकार ना बुझेबार अच्छे से कहीं बुझुना देखु आपण निज हिसाब से चिंता कर जिनसा कर ठीक करुँच कहीं बापा माँ मैंने बुझुना थरे से बापा माँ स्टेज को निजक नहीं देखु सी जीर एक्सपीरियंस नहीं कि आज से जगार बापा माँ हो बसी से जगार निजक बसातु देखु आप निजे चिंता करें से जोटा कहते ठीक कहते कहीं से पिलार तीनटा जिनस देखती पिला से जिनसा करने से स्किल अच्छी कि नहीं पिला पाखे से पिला से मैच्योरिटी होती कि नहीं पिला पाखे से फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छी कि नहीं आ पिला से सिक्योर्ड अच्छे कि नहीं जोटा कि फास्ट प्रेफरेंस था बापा माँ पेरेंट्स पिलार सिक्योरिटी
କାହିଁକିନା ଛୁଆଟି ବେଳୁ ତାକୁ ସିକ୍ୟୁର କରିକି ରଖିକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଇ ହିଁ ଆଜି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଠି କରିବାର, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର, କେମିତି ବୁଝେଇବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା 3 ମାସ ନିହାତି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। 3 ମାସର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ 10,000, 15,000, 20,000 ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ 3 ମାସ ପାଇଁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦେଇଦେବା। କାହିଁକିନା ସେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାନ ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼େ, ସାନ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଘରର ରାସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦରକାର, ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ଦରକାର, ଯାହା ଦରକାର ଯେତିକି ପଇସା ଦରକାର ଆମେ 3 ମାସ ପାଇଁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା କେଉଁଠି ଆସିବ? ବାପାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ କିଛି ସମସ୍ତେ ଲୁଚେଇକିରି ସେଭ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସେ ପଇସା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ପୁଞ୍ଜି ଆମେ ବିଜନେସ୍ରେ ଲଗାଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଅଛି ନେଗେଟିଭଟା। ପଜିଟିଭ୍ ସେମାନେ ବୁଝିବେନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସିଏ ଯେତିକି ପଜିଟିଭ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେ ସମାଜକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନେଗେଟିଭ୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଅଛି। ବେଶୀରେ ବେଶୀ କ'ଣ ହେବ ନା 3 ମାସ ପରେ ବିଜନେସ୍ ବୁଡ଼ିଯିବ। 3 ମାସର ଯେଉଁ ସେଭିଂଟା ଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଘର ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚଳୁଛି, କ'ଣ ବେଶୀରେ ବେଶୀ ହେବ ନା ଏବେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସିଏ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ବୁଝେଇଲେ ବାପା ମା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଯିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ରିସ୍କ ନେବ, ତାର ଜଣେଇବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାର ରିସ୍କ ନେଲା କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଆମ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୟ ଅଛି ଯେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆମର ଯଦି ବିଜନେସ୍ ବୁଡ଼ିଯାଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ବାପା ମା ମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଆମକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ। ସେଇ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କହିଲି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ସମ୍ବଳ ଅଛି 3 ମାସ ଚଳେଇବା ପାଇଁ, ଆମ ନିଜ ପଇସା ଆମେ ଲଗେଇବା, ବେଶୀରେ ବେଶୀ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ବଦଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ଏଥିରୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଥିବେ, ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥିବ ଯେ ଆମକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରିକି ଭାବିକି ଯେଉଁଠି ଯାହା କରିବା କଥା ସେଠି କରିବା। କାହିଁକିନା ସମାଜକୁ ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସମାଜକୁ ଯଦି ବଦଳି ଗଲା ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇନ୍ସ ହିଁ ବଦଳାଇ ପାରିନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କି କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେବାର ଥିବ, କି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କି ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି।